कल के हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम हिंदी बंगाली दोनों लैंग्वेज में बातें करेंगे और जल्दी आप लोगों को सिलेबस के बारे में अपडेट्स दे देती हूँ, उसके साथ में और भी कुछ कहेंगे। तो আমরা আজকে বাংলা হিন্দি দুটো ভাষাতেই ভিডিও বানাবো আর তার সাথে আমি পেপার 1 পেপার 2 এর সিলেবাস নিয়ে এসেছি, একটু ডিসকাস করে দিচ্ছি আজকে এবং কিছুটা বাকি থাকলে আমি আজকে মোটামুটি ভিডিওটাকে 10 মিনিটের মধ্যে বা রাখার চেষ্টা করছি, দেখি বাকি থাকলে আমি পরের দিন আলোচনা করে দেবো, ঠিক আছে। तो शुरू करने से पहले प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसपी लिटरेचर एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट्स। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जुड़े रहिए एसपी लिटरेचर के साथ। प्रचुर परिमाणे लाइक कमेंट शेयर एवं सब्सक्राइब करना देखते থাকুন एसपी लिटरेचर बेल आइकनকে প্রেস করে রাখুন বা রাখো, যাতে করে কোনো রকম কোনো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বা ইনফরমেশন বা পড়াশোনা সংক্রান্ত বিষয় তোমাদের বা আপনাদের দ্বারা বিচ্যুত না হয়। তো আজকে আমরা দুটো ভাষাতেই বলবো, আজকে প্রথমে বাংলায় বলে নিচ্ছি, তারপর হিন্দিতে, ঠিক আছে। তো এখানে আমি দুটো পাশাপাশি রেখেছি, ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্টস কমিশন, নেট বরিও, নেট সিলেবাস, সাবজেক্ট কোড 30, ড্রামা, পোয়েট্রি, ফিকশন, শর্ট স্টোরি, নন ফিকশনাল প্রোজ। তারপর থাকছে ল্যাঙ্গুয়েজ, বেসিক কনসেপ্ট, থিওরিজ অ্যান্ড পেডাগজি, ইউজ ইংলিশ ইন ইউজ, English in India, history, evolution and futures, culture studies, literary criticism, literary theory, post-World War II, research methods and materials in English. And note, এই চারটি ইউনিটের পর যে নোট বিশেষ দ্রষ্টব্যটা দেওয়া আছে, the first 4 units must also be tested through comprehension passages. এই চারটি ইউনিটে আমরা আরসি বা কম্প্রিহেনশন টাইপের প্যাসেজ দেখতে পারবো। টু অ্যাসেস ক্রিটিক্যাল রিডিং, আমাদের ক্রিটিক্যাল রিডিং আমরা করতে পারি কিনা, ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং আমাদের মধ্যে আছে কিনা, রাইটিং স্কিলস আমাদের মধ্যে আছে কিনা সেগুলো চেক করা হবে। দিস 4 units will cover all literatures in English. এখানেই লুকিয়ে আছে সমস্ত বিষয়ের একটা একটা মানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, আর যেটা হলো খুবই ভারী। কীরকম ভারী, যে সমস্ত ইংলিশ লিটারেচারের যে মানে সেটা এখানে ড্রামা, পোয়েট্রি, ফিকশন, নন ফিকশনাল প্রোজের মধ্যে শুধু ব্রিটিশ নয়, মানে অল টাইপ অফ লিটারেচার, অল কাইন্ড অফ লিটারেচারের কথা বলা হয়েছে। সেখানে আমরা ওয়ার্ল্ড লিটারেচার বলতে পারি। যেমন ওয়ার্ল্ড লিটারেচার কী কী নিয়ে হচ্ছে, ব্রিটিশ লিটারেচারের সাথে থাকছে কানাডিয়ান, ক্যারিবিয়ান, অস্ট্রেলিয়ান, ইন্ডিয়ান, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, তো সমস্ত কিছু মিলে থাকছে এরকম। তারপরের বিষয়গুলো এগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং এগুলোর মধ্যে আমি যেটা বলবো সব থেকে ফোকাস দিতে, অবভিয়াসলি ব্রিটিশ লিটারেচারকে আমরা 50% ওয়েটেজ রাখবো, বাকি 50%-এর মধ্যে আমরা ক্রিটিসিজম, থিওরি অ্যান্ড কালচারাল স্টাডিজ, রিসার্চ মেথোডোলজি, এই বাকি ইউনিট মানে ইংলিশ ইন ইন্ডিয়া, ল্যাঙ্গুয়েজ, পেডাগজি, রিসার্চ মেটেরিয়ালস, এই তিনটেকে আমরা একটু মানে যারা নতুন প্রিপারেশন নিচ্ছে তাদেরকে বল ব্রিটিশ লিটারেচারের সাথে কালচারাল স্টাডিজ, ক্রিটিসিজম, থিওরিতে ওয়েটেজটা বেশি দিতে হবে, যেটা 70-80% কোয়েশ্চেন কভার করবে 100-এর মধ্যে। বাকি 20-30%-এর মধ্যেই থাকবে ল্যাঙ্গুয়েজ, পেডাগজি, রিসার্চ মেথোডোলজি এবং ইংলিশ ইন ইন্ডিয়া। তার সাথে কিছু এরকম উদ্ভট প্রশ্ন থাকবে যেটা আমরা জীবনেও হয়তো জানি না বা দেখিনি, ঠিক আছে। তো এখন আমরা চলে আসছি পেপার 1-এর দিকে। জেনারেল পেপার অন টিচিং অ্যান্ড রিসার্চ অ্যাপটিটিউড। তো জেনারেল পেপারের কোড 00 দেওয়া আছে, কারণ এটা সবার জন্য সেম। ইউজিসি নেটের টোটাল 85 সাবজেক্ট আছে, তাদের জন্য সেম নেট বড়িও সিলেবাস। তো পেপার 1-এর জন্য এই যে আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি সিলেবাস, তারপরে আমি হিন্দিতে বলবো। তো পেপার 1-এর সিলেবাসটা আমরা আগামীকাল ডিটেল ডিসকাস করব এবং তার সাথে আমরা পেপার 2 ইংলিশেরও কিছু বিষয় আলোচনা করব, তোমরা এখানে দেখে নাও। তারপর এখানে নেক্সট পেজে আমাদের আসছে ইউনিট 2-তে রিসার্চ। তো ইউনিট 1-এ আসছে টিচিং অ্যাপটিটিউড, তারপরে আসছে রিসার্চ অ্যাপটিটিউড, কম্প্রিহেনশন, কমিউনিকেশন, ম্যাথমেটিক্যাল রিজনিং অ্যান্ড অ্যাপটিটিউড। নেক্সট লজিক্যাল রিজনিং, ডেটা ইন্টারপ্রিটেশন, ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি। নেক্সট পিপল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হায়ার এডুকেশন সিস্টেম। তো এখানেও লাস্টে দুটো কথা বলা আছে, গিভ 5 questions each carrying 2 marks are to be সেট ফ্রম ইচ মডিউল। বলা হচ্ছে 10টা ইউনিটের মধ্যে প্রত্যেকটা প্রশ্ন থেকে 5টা করে প্রশ্ন সেট করা হবে, 10 নাম্বার করে থাকছে। 5টা প্রশ্ন 2 নাম্বার, 5 দুগুণ 10, আর ইউনিট থাকছে আমাদের 10টা। টোটাল আমাদের এখানে থাকছে 50টা প্রশ্ন, কিন্তু নাম্বার 100, ঠিক আছে। নেক্সট বলছে whenever graphical or pictorial questions are set for sighted students, আর a passage followed by equal number of questions and weightage be set for visually
ইম্পেয়ার্ড স্টুডেন্টস ক্যান্ডিডেটস, ও যারা চোখে দেখতে পায় না বা যাদের চোখে মানে যারা বিশেষভাবে সক্ষম চোখের মানে দৃষ্টি বা ভিশন নিয়ে, তাদের জন্য ব্যবস্থা কিন্তু রয়েছে। এখানে মানে গ্রাফিক্যাল এবং পিক্টোরিয়াল যেগুলো থাকে তাদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা থাকছে। আর কি হচ্ছে তাহলে আমরা আজকে এখানে আলোচনা করলাম। তো আজকে যদি আমি এখানে পেপার 1-এর 10টা ইউনিটকে ডিটেইল ডিসকাস করি একটু সময় লেগে যাবে, যেটা আজকে আমি একটু কম সময় দেবো, কারণ অলরেডি 11টা পার হয়ে মানে 11টা বেজে গেছে। তো আমাকে ভিডিওটা আবার আপলোডও করতে হবে। তো এখন আমি হিন্দিতে বলছি, তারপর ভিডিওটাকে আপলোড করবো, আগামীকাল আমরা ডিটেইল ডিসকাস করবো, ঠিক আছে? তো তার আগে অবশ্যই নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকুন, আর অলরেডি একজন সাবস্ক্রাইবার হয়ে থাকলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে আমাদের অনুপ্রাণিত করুন, এবং আমরা একসাথে এগিয়ে যাবো নিজেদের জীবনে এবং ক্যারিয়ারে। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, দেখতে থাকুन इस लिटरेचर। डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट्स। तो अब हम शुरू कर रहे हैं हिंदी में। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन और नेट फॉर यू सिलेबस आप लोगों को ऑथेंटिक लगे। मैं हैंड रिटन नोट्स भी लेकर आई थी इसके ऊपर, लेकिन आप लोगों को ज़्यादा ट्रस्टवर्दी लगेंगे जब आप देखेंगे ये सिम्बॉल है, ये यूजीसी है। तो आप लोगों के लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों ही सिलेबस मैं लेकर आई हूँ। तो आप देखिए पेपर 1 में 10 यूनिट्स है। मैं पेपर 1 को डिटेल डिस्कस करवाऊंगी टुमारो या फिर डे आफ्टर टुमारो, क्योंकि आज मुझे जल्दी वीडियो ख़त्म करनी है। 11 बज चुके हैं, अभी मुझे इस वीडियो को अपलोड भी करनी है, 12 बजने से पहले इसको जाना भी है आप लोगों के पास। उसके साथ साथ रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रीहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, देन लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, नेक्स्ट पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, हायर एजुकेशन सिस्टम। तो यहाँ पे बताया गया है कि हर यूनिट से 5 क्वेश्चंस रहेंगे और मार्क्स रहेंगे 2, और 100 मार्क्स 50 क्वेश्चंस इंटू 2 100 मार्क्स टोटल। और यहाँ पे कहा गया है 2 नंबर सेकंड पे जो स्पेशल मतलब उनके जो विजन दृष्टि देखने में जो प्रॉब्लम होते हैं उनके लिए भी क्वेश्चंस के नंबर को सेट करने के बारे में एक सुविधा बता दी गए हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ, जो मैं बंगाली में बोलना भूल गई, वो है आप लोगों को कभी भी हर यूनिट से 5 क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ये कभी भी नहीं फॉलो होते। कभी किसी यूनिट से 3, किसी यूनिट से 5, किसी यूनिट से 4 ऐसे पूछे जाते हैं। सो ये पूरी तरीके की सच बात नहीं है। बाय द वे अभी हमें पेपर 2 इंग्लिश के बारे में बताने हैं। यहाँ पे ड्रामा, पोएट्री, फिक्शन, शॉर्ट स्टोरी, नॉन फिक्शनल प्रोज, और यहाँ पे जो ट्विस्ट कहानी में है वो है द 4 यूनिट्स मस्ट ऑल्सो बी टेस्टेड थ्रू कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस टू असेस क्रिटिकल रीडिंग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड राइटिंग स्किल्स। यहाँ पे आप लोगों का इन चार यूनिट में से आप लोगों को पैसेज पूछे जाएंगे। आप लोगों को पैसेज पूछे जाएंगे इसीलिए आपका क्रिटिकल रीडिंग के, थिंकिंग के, सोचने के, लिखने के और पढ़ने के कैपेबिलिटी है या नहीं, ये चेक करेंगे यूजीसी नेट एग्जाम। और इसके साथ साथ आप लोगों के लिए दिस 4 यूनिट्स विल कवर ऑल लिटरेचर्स इन इंग्लिश। ये सिर्फ ब्रिटिश लिटरेचर नहीं, ये ऑल वर्ल्ड लिटरेचर मीन्स बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, कैरिबियन, कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन, हर टाइप की लिटरेचर यहाँ पे इंक्लूडेड रहेंगे। और यही है कहानी में ट्विस्ट। और नेक्स्ट है लैंग्वेज पे बेसिक कंसेप्ट्स, थ्योरीज एंड पेडागोजी, इंग्लिश इन यूज, इंग्लिश इन इंडिया, हिस्ट्री, इवोल्यूशन एंड फ्यूचर्स, कल्चरल स्टडीज, थ्योरी क्रिटिसिज्म, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, थ्योरी पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2, रिसर्च मेथड्स एंड मटेरियल्स इन इंग्लिश। तो मुझे आप लोगों को कहनी है इन 4 मतलब ब्रिटिश को ज़्यादा फोकस करो, 50% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके साथ साथ आपको लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी पे फोकस करनी है, साथ में कल्चरल स्टडीज। ये 4 चीज़ों से आप लोगों का 70% वेटेज बन जाएंगे। बाकी 20 to 30% में से आप ये 3 यूनिट रख लो, यूनिट 5, 6 एंड 10। उसके साथ आप लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन के बारे में सोच लो जो जिंदगी में कभी भी आपको पूछे जाते हैं, जो आपको नहीं पता है, वो आपको गेस वर्क से ही काम चलाना पड़ेगा एग्जाम हॉल में, ठीक है? क्योंकि हमें 100 में से 100 मार्क्स नहीं लेने हैं, हमें सिर्फ कट ऑफ तक, जेआरएफ के नेट के कट ऑफ तक जाना है, ठीक है? सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड विद दिस लिटरेचर एंड प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस लिटरेचर एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट्स। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जुड़े रहिए इस लिटरेचर के साथ और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, और अगर आप नए हो ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर करके हमें इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, एनर्जी दीजिए, और हम लोग हाथों में हाथ रख के साथ में लाइफ में, करियर में ग्रो करेंगे। और मैंने जो बेंगली में मिस की, আমি যেটা বলতে বাংলায় মিস করে গেছি সেটা হচ্ছে যেখানে যে পেপার 1 এর ক্ষেত্রে যে লেখা আছে প্রত্যেকটা ইউনিট থেকে 5টা করে কোয়েশ্চেন থাকবে, এটা শুধু ডেটা ইন্টারপ্রিটেশন আর রিডিং কম্প্রিহেনশনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। বাকি 8টা ইউনিটের ক্ষেত্রে কোথাও 4টা, কোথাও 3টে এরকমটা হয়ে থাকে, এমনকি কোথাও 2টো হয়ে থাকে। তো
এটা পুরোপুরি সত্য নয়, কিন্তু যেরকমটা প্যাটার্ন থাকে আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমি বললাম, লাস্ট বিগত অনেক বছরের থেকে 5 থেকে 7 বছরের অভিজ্ঞতা থেকে আমি সেটা শেয়ার করলাম, ঠিক আছে? সো আজকে এই পর্যন্তই থাকছে। নমস্কার, গুড নাইট, সি ইউ সুন অ্যান্ড স্টে কানেক্টেড উইথ দিস লিটারেচার অ্যান্ড গড ব্লেস ইউ অল, টেক কেয়ার। শুভরাত্রি সবাইকে, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, দেখতে লিটারেচার। নমস্কার, ধন্যবাদ সবাইকে।